partage avec eux. Vogliamo Alors je condividere disais que con c'est... loro. Donc on commence notre réunion. Iniziamo la nostra riunione. Ce matin, j'étais en train de penser. Stamattina stavo pensando, Guarda caso. Remarque, Guarda. c'est qu'on peut dire une coïncidence. una coincidenza si può dire. Donc 3 jours, 3 giorni, c'est les 3 derniers jours de mon année, de 59e année de ma vie. questi 3 giorni sono gli ultimi 3 giorni del mio 59esimo anno di Et vita. aujourd'hui, c'est le 60e vraiment année. E oggi è il 60esimo anno Alleluia. di vita. Gloire à Dieu. Gloria a Mais je Dio. pensais ceci. E pensavo a Pendant que je questo méditais. mentre Ce meditavo. n'est pas un hasard. Non è per caso, Alléluia. Parce que c'est le 3e jour perché il terzo giorno, qui tombe le mercredi, che cade al mercoledì, le jour de notre 3e jeûne, è jour de jeûne. il nostro terzo giorno di Et digiuno. étant en jeûne, Essendo in digiuno, nous descendons pour scendiamo écouter la parole de Dieu. per ascoltare la parola di Et Dio. je me suis souvenu des 3 jours. E mi sono ricordato di 3 giorni, C'est les 3 jours où Jésus était enseveli, e 3 giorni che Gesù era mais seppellito, il est ressuscité le 3e ma jour. è risuscitato il Donc je terzo giorno. proclame pour moi aujourd'hui Io proclamo per me la oggi résurrection, la mais je resurrezione, proclame aussi pour toi qui ma m'écoutes proclamo anche per te la che mi ascolti, résurrection la de resurrezione quelque chose dans ta di vie. qualcosa nella La tua Bible vita. dit qu'il a envoyé sa La parole Bibbia dice ha mandato la sua parola et sa parole les e guérit. la sua parola le ha Laisse que la guarito. guérison Lascia che la de guarigione, l'esprit, lo spirito, de l'âme dell'anima et du corps e del corpo soit ton partage en ce jour. sia il tuo condividere Dans le questo nom de giorno. Jésus, Nel nome di Je Gesù proclame, proclamo je décrète Decreto cette 3e journée, questa terza la giornata, journée de la la gloire, giornata della la gloria, journée de la la résurrection, giornata della de resurrezione, récupération. del Au recupero, nom puissant de nel Jésus. nome potente di Est-ce que vous Gesù. pouvez me donner un bon Che dire un amen? buon amen. Gloire au Seigneur. Gloria al Signore. J'ai un long texte à lire aujourd'hui. Ho un lungo testo da leggere oggi, Nous allons le lire. lo leggiamo. Amen. Amen. Ça fait pas du mal Non fa male questo. si nous lisons. Se leggiamo C'est la Genèse chapitre 24, Genesi capitolo 24, à commencer à partir du verset 1. a partire dal versetto 1, Et nous allons aller jusqu'à 27. e andremo fino a 27. Non, on peut s'arrêter à 24. Sinon, comment oui? Bon. On va voir là où on va s'arrêter. On verra là où on s'arrêtera. Vedremo dove ci fermiamo. Amen. Amen. Abraham était vieux. Alors suivez dans vos Bibles s'il vous plaît. Seguite le nostre Bibbie. Vu que ma femme a un peu de problème pour l'interprétation. Hein? Oh, tu veux 24. Si tu fais directement, c'est bon. Abraham était vieux, avancé en âge. Abramo era vecchio, avanzato in età, Bravo. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. e l'Eterno aveva benedetto Abramo in tutte le cose. Amen. Abraham était vieux, avancé en âge, je répète. Ripeto, Abramo era vecchio, avanzato in Et età, l'Éternel avait béni Abraham en toutes e choses. l'Eterno aveva benedetto Abramo in tutte le cose. Dis avec moi, Dis con l'Éternel me. avait béni Abraham en toutes choses. L'Eterno aveva benedetto Abramo in tutte le cose. Amen. Je continue ma lecture. Vado avanti. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, Abramo disse al servo, il più anziano della sua casa, l'intendant de tous ses biens, l'intendente di tutti i suoi beni: mais je te prie ta main sous ma cuisse. metti ti prego la tua mano sulla mia coscia, Je te ferai jurer par l'Éternel, ti farò giurare sull'Eterno, le Dieu du ciel il Dio del cielo et le Dieu de la e terre, Dio della terra, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des di Cananéens, non prendere per mio figlio una figlia dei au Cananei, milieu desquels j'habite, nel mezzo ai quali io abito, mais d'aller dans mon pays Ma et dia- dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. e di andare nel mio paese, nella mia patria, a prendere una donna per mio figlio. Le serviteur lui répondit, E i servi gli risposero: peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me Ma- suivre dans ma- ce pays-ci? magari la donna non vuole seguirmi in questo paese. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Dovrei portare io tuo figlio nel paese dove tu sei uscito? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Abramo disse: "No, guardati bene da portare mio figlio. L'Éternel, le Dieu du ciel, L'Eterno Dio del cielo, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, che mi ha fatto uscire da casa di mio padre e dalla mia patria, qui m'a parlé et qui m'a juré che mi ha parlato, mi ha giurato, en disant, dicendo: je donnerai ce pays à ta postérité. darò questo paese alla tua posterità. Lui-même enverra son ange devant toi Lui stesso manderà suo
davanti a te. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. È da lì che prenderai una donna per mio figlio. Si la femme ne veut pas te suivre, Se la donna non vuole seguirti, tu seras dégagé de ces serments sarai liberato da questo que je te fais giuramento faire. che ti faccio fare. Seulement ne mène pas mon fils. Solamente non portare mio figlio. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, Il servo mise la sua mano sulla coscia di Abramo, son Seigneur, et lui jura d'observer ces suo choses. Signore, e giurò a lui di osservare tutte queste cose. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, Il servo prese 10 camelli tra i camelli di suo padrone et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. e è partito avendo a disposizione tutti i beni del suo Signore. Bravo. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Si alzò e andò alla Mesopotamia, nella città di Nashor, Il fit reposer les chameaux sur les genoux hors de la ville, e fece riposare i cammelli sulle ginocchia fuori dalla città, près d'un puits, vicino a un pozzo, au temps du soir, la sera, verso au la temps sera, où sortent celles qui vont puiser de l'eau. quando escono quelli che vanno a attingere al pozzo. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, Eterno Dio del mio Signore Abramo, fais, je te prie, fai, ti prego, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. fai incontrare quello che io desidero Et oggi, use de bonté envers mon Seigneur Abraham. e usa delle bontà verso il mio Signore Abramo. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Ecco, sto vicino alla sorgente del pozzo d'acqua, Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. e le fanciulle della città usciranno per attingere l'acqua. Que la jeune fille à laquelle je dirai, E la ragazza alla quale io dirò, penche ta cruche, penche ta cruche, metti la tua broc. brocca, Je te prie ti prego, pour que je boive, affinché io possa bere, et qui répondra, e che risponderà, bois, bevi, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. e darò anche da bere ai tuoi cammelli, Sois celle que tu as destinée pour ton serviteur Isaac. sia quella che tu hai riservato, destinato per la il figlio del tuo servo Isacco. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Quello che tu hai destinato al tuo servo Isacco. Amen. Et par là, je connaîtrai E da lì io conoscerò que tu uses de bonté envers mon Seigneur. che tu usi delle bontà verso il mio Signore. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit Non abbiamo ancora finito di parlare che uscirono sa cruche sur l'épaule con la loro brocca sulle spalle. Rebecca, Rebecca, née de Bethuel, nata da Betuel, fils de Milca, figlio di Milca, femme de Nachor, moglie di Nashor, frère d'Abraham. fratello di Abramo. C'était une jeune fille très belle, Era una ragazza de figure, molto bella, de figure. aveva una bella figura. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Era vergine, nessun uomo l'aveva conosciuta. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Lei scese alla sorgente a attingere la sua brocca e poi risalì. Et le serviteur courut au-devant d'elle E il servo corse davanti a lei et dit, e disse: laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. lasciami bere per favore un po' di acqua dalla tua brocca. Elle répondit, Lei rispose: bois, bevi, mon Seigneur. Signore, mio Signore. Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main E abbassò la sua brocca sulla sua mano et lui donnait à boire. e gli diede da bere. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, Quando ebbe finito di dargli da bere, elle dit, dissele: j'épouserai aussi pour tes chameaux, prenderò anche l'acqua per i tuoi cammelli, jusqu'à ce qu'ils aient bu, assez bu. affinché abbiano abbastanza bevuto abbastanza, Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. finché abbiano bevuto abbastanza. La soif des chameaux, La sete dei ce cammelli n'est pas ici. non è qui. Alléluia. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir Lei si mise a svuotare la sua brocca nell'abbeveratoio et courut encore au puits pour puiser. e corse ancora al pozzo per prenderne, Et elle puisa pour tous les chameaux. e ne attinse per tutti i cammelli. L'homme la regardait avec étonnement
L'uomo l'ha guardato con stupore, et sans rien dire, senza dire niente, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. per vedere se l'Eterno avrebbe fatto riuscire il suo viaggio o no. Quand les chameaux eurent fini de boire, Quando i camelli ebbero finito di bere, l'homme prit un anneau d'or l'uomo prese un anello d'oro du poids d'un demi-cycle del peso di mezzo siclo et de deux bracelets du poids de 10 cycles d'or. e 2 braccialetti del peso di 10 sicli Et d'oro il dit, e disse: de qui es-tu fille? di chi sei figlia? Dis-le-moi, je te prie. Dimmelo, ti prego. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? C'è la casa di tuo padre, il posto per passare la notte. Elle La a notte? répondu, E lei rispose: je suis fille de Bethuel, io sono figlio di Betuel, fils de Milka figlio di Milca et de Nachor. e di Nashor. Verset 27, je saute, hein, verset 27. Salto adesso, versetto 27, En disant ceci, dicendo questo, le serviteur d'Abraham il servo di Abramo, dit, béni soit disse: l'Éternel, benedetto sia l'Eterno, le Dieu de mon Seigneur Abraham, Dio del mio Signore Abramo, qui n'a pas renoncé à sa che miséricorde non ha rinunciato alla sua et misericordia à sa fidélité e alla sua fedeltà envers mon Seigneur. verso il mio Signore. Moi-même, Io stesso, mon Seigneur, il mio moi-même, Signore, io mon stesso, Seigneur, mon il Seigneur mio et Signore moi-même. e io Et stesso. l'Éternel m'a conduit E l'Eterno mi ha à la maison condotto de frère de mon Seigneur. alla casa del fratello del mio Signore. Le serviteur a dit ceci, Il servo ha detto: Dieu, mon Seigneur, d'Abraham, Dio, qui n'a pas renoncé Dio, il mio Signore Abramo, che à sa miséricorde. non ha rinunciato alla Je sua vais juste, avant de misericordia. commencer mon message, Solo prima di cominciare il mio de dire à une messaggio, personne, di dire a una persona: Dieu n'a pas renoncé à sa Dio miséricorde. non ha rinunciato alla sua misericordia Alléluia. Et à sa e fidélité. alla sua fedeltà. Alléluia. Cet homme dit, Quest'uomo il n'a pas disse: renoncé à sa fidélité ni Non à ha- sa miséricorde, non ha rinunciato alla sua fedeltà né Abramo- alla sua misericordia. A Abramo, ni même à moi. per Abramo, neanche per Que la a me. miséricorde de Dieu, Che la misericordia que la di bonté Dio, de che la Dieu bontà di Dio puisse être dans nos vies possa aujourd'hui, essere nelle nostre vite puisse oggi, tomber dans ta vie aujourd'hui possa cadere nella tua et vita garder oggi ta vie e aujourd'hui proteggere la tua et vita combler oggi ta vie pour le futur, les jours à venir. e riempire la tua vita per i giorni futuri. Quelqu'un peut dire Amen. Qualcuno può dire amen. Que Dieu bénisse sa Che parole Dio benedica la sua parola et change ce logo en Réma, e cambia questo logo in rema, comme si quand Daniel était en train de lire, come quando Daniele leggeva, vous pouvez voir l'eschatologie. per vedere per la Il scatologia. pouvait voir l'eschatologie. Potevo vedere la scatologia. Amen. Mon deuxième texte, Il mio secondo testo, Jean chapitre 4, Giovanni capitolo 4, versets 15 et 18. versetto Jean 15. 14, pardon. Giovanni 14, Alléluia. versetto 15 Si e vous 18. m'aimez, gardez mes commandements. Se mi amate, conservate i miei comandamenti. Et moi, je prierai le Père E io pregherò il et Padre vous donnera un autre consolateur, che vi darà un altro consolatore, afin qu'il demeure éternellement avec vous. e affinché dimori in eterno con voi. L'esprit de vérité Lo spirito di verità que le monde ne peut recevoir che il mondo non può ricevere parce qu'il ne le voit point perché non lo vede et ne le connaît point. e non lo conosce. Mais vous, Ma voi vous le connaissez, lo conoscete car il demeure avec vous perché dimora con voi et il sera en vous. e sarà in voi. Jésus est en train de parler Gesù stava parlando aux disciples. ai discepoli. Vous connaissez, Voi il conoscete, demeure avec vous, il parlait de lui-même, parlava di lui stesso, dimora in voi, il est avec vous, è con voi, mais il sera en vous. ma sarà in voi. Je continue ma lecture. Vado avanti. Je ne vous laisserai pas, verset 18, Versetto 18. je ne vous laisserai pas orphelins, Non vi lascerò orfani, je viendrai à vous. verrò da voi Encore un peu de temps. ancora un po' di tempo. Le monde ne me verra plus, Il mondo non mi vedrà più, mais vous me verrez. ma voi mi vedrete, Car je vis perché io vivo et vous vivez aussi. e voi anche vivete. Amen. Jean 14, 26. Giovanni 14, 26. Mais le consolateur, Ma il Consolatore, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lo Spirito Santo che il Padre inverrà, manderà nel vous mio nome, enseignera toutes choses vi insegnerà tutte le cose et vous rappellera ce que je vous ai dit. e vi ricorderà le cose che io vi dico. Mais le Saint-Esprit Ma lo Spirito Santo, que j'enverrai de mon Père, che io manderò da mio Padre, il vous rappellera vi farà ricordare tout ce que je vous ai dit. tutto quello che io vi ho detto. Amen.
Il vous enseignera toutes vi choses. insegnerà tutte le cose. Chers amis, Carissimi, dans ce troisième in jour, questo terzo je giorno bénis grandement le Seigneur. benedico grandemente il Vous savez, Signore. quand je prépare ces journées, Sapete quando preparo questa giornata? je ne sais pas, depuis que j'ai commencé à les préparer, Da ces 3 jours, quando ho iniziato a preparare questi 3 giorni, d'habitude, je commence à d'abitudine me inizio confier seulement au Saint-Esprit. a confidarmi solo nello Spirito Plusieurs Santo. fois, je n'ai pas le thème. Alle volte non ho neanche il tema Alléluia. Et je reçois cela chaque jour. e ricevo questo ogni giorno. Hello? Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, dans la direction où le Saint-Esprit nous a amenés, La direzione che nello Spirito, che lo moi-même, je Spirito suis ci ha portato. épaté. Io stesso sono stupito. Moi-même, donc je suis étonné. Sono stupito. Et moi-même, je suis le premier bénéficiaire E io stesso sono il primo de ces beneficiario 3 jours. di questi 3 giorni. Alléluia. Parce qu'il conduit pas à pas. Perché conduce passo per En fait, passo. c'est ce que Dieu dit. E quello che Dio dice. Ma parole La mia parola est une lumière è una luce à tes pieds. ai tuoi piedi. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous È éclaire. la parola di Dio che ci Et rischiara. cette lumière Questa luce n'éclaire pas toute l'année. non N'éclaire pas toute l'année. illumina tutto l'anno. Il va illuminer chaque pas de ta vie. Illumina ogni passo della tua vita. Tu te lèves le matin, il éclaire la journée. Ti alzi al mattino e rischiara la Ce giornata. n'est pas que cette parole va éclairer toute la... Non, non, ça n'existe pas. Non rischiara tutta la. Donc voilà pourquoi la parole de Dieu Ecco per la parola di Dio est digne d'être méditée, è degna di essere meditata, lue, étudiée, letta e studiata écoutée chaque jour. e ascoltata ogni giorno. Car nous avons besoin de cette lumière. Perché abbiamo bisogno di questa luce. Car ta parole Perché la tua parola est une lumière à mes è pieds. una luce ai miei Ça veut dire piedi. que chaque pas, Vuol dire che ogni passo il éclaire. lui lo rischiara. Il a éclairé le lundi, Ha rischiarato il il lunedì, a éclairé le mardi, ha rischiarato il et je suis martedì persuadé qu'il va nous éclairer encore aujourd'hui. e sono persuaso che rischiara ancora oggi. Amen. Que Dieu soit glorifié. Che Dio sia glorificato. Alors dans les textes qu'on vient de lire, Il testo che abbiamo appena letto, je me rappelle là où nous sommes arrêtés hier. mi ricordo dove siamo fermati ieri. Hier, nous sommes arrêtés chez Laetitia. Ieri ci siamo fermati da Letizia, Alléluia. De ce que quand le Saint-Esprit, che quando lo Spirito nous avons Santo, parlé du Saint-Esprit, abbiamo parlato dello Spirito et nous avons Santo dit que cette journée d'aujourd'hui, e abbiamo detto questa giornata di nous allons oggi seulement aimer le Saint-Esprit. dobbiamo solo amare lo Spirito Nous allons Santo, seulement l'adorer. vogliamo solo Nous allons adorarlo, seulement lui dire merci. vogliamo solo dirgli grazie. Pourquoi? Perché? Nous avons compris Perché abbiamo capito que tout ce que Dieu fait, che tutto quello che Dio fa, il utilise sa parole. Lui utilizza la sua parola. Et là, pour nous toucher, Per toccarci, Dieu utilise sa Dio parole. utilizza la sua Pour nous parola. Per bénir, il benedirci, utilise sa parole. utilizza la sua parola. Pour créer, Per il avait creare, utilisé sa parole. anche aveva utilizzato la sua Pour parola. parler à son peuple, Per parlare al suo il utilise sa popolo, parole. utilizza la sua Et dans parola. toutes les formes qu'on a E étudiées. in tutte le forme che abbiamo studiato. Mais nous avons appris hier Ma abbiamo imparato qu'il y ieri a un peu de danger che c'è un po' di parce pericolo, que le diable connaît perché il diavolo conosce la façon dont Dieu arrive chez les hommes. il modo in cui Dio arriva verso gli uomini. Alors comme il est un copieur, Come lui è uno un che copia, contrefacteur, è un contraffattore, il fait par tous les moyens d'utiliser les mêmes voies fa tutti i modi per utilizzare lo stesso modo pour arriver vers les hommes. per arrivare verso gli uomini. Et nous avons vu ensemble E abbiamo visto insieme comment le diable a réussi come il diavolo è riuscito à déstabiliser a destabilizzare la personne comme David, una persona come Davide, une qui était habituée à écouter Dieu uno che era abituato ad ascoltare Dio depuis sa naissance. dalla sua nascita, Naissance, c'est un peu exagéré. Depuis sa jeunesse. dalla sua gioventù, diciamo. Alléluia. Amen. Amen. Une personne comme ça, Una persona così qui a vu des expériences, che ha vissuto qui esperienze peut tuer des lions et comment dirais-je, et des ours, che des poteva loups, uccidere leoni e orsi, et qui peut abattre Goliath che poteva anche abbattere Golia à cause de la parole. a causa della parola. Il dit, aujourd'hui, Dice oggi je vais couper ta tête. voglio Je vais tagliare donner aux oiseaux. la tua testa e la darò in pasto agli uccelli. Donc il connaissait son Dieu. Lui conosceva suo Mais le Dio, diable arrive par les mêmes voies ma il diavolo arriva nella stessa que via Dieu utilisait pour parler à David. che Dio utilizzava per parlare a Davide. Remarquez ceci. Notate, Donc c'est une chose qui est très très à ne pas blaguer. è una cosa con la quale non si deve scherzare. Vous pensez un peu la personne comme Moïse. Pensate un po' a una persona come Mosè. Moïse, la Bible dit, Mosè, la Bibbia Dieu dice, le parlait face à face. Dio parlava con lui faccia a faccia. Et Dieu lui-même dit, E lui stesso dice, s'il y a des prophètes dans le monde, se ci sono dei profeti nel je les mondo, parle par des visions. li parlo con visioni allora. Mais quant à Moïse, Ma in quanto a Mosè,
Je le parle face à face. Io parlo con lui faccia a faccia. Comme un homme qui parle à un homme. Come un uomo che parla a un uomo. À tel point qu'il ne veut pas que quelqu'un ne puisse toucher Moïse. A tal punto che non vuole che nessuno tocchi Mosè. Sa sœur a reçu, il a été touché par la lèpre. La sua sorella ha toccato Parce qu'il a Mosè, parlé mal ha contre parlato Moïse. male di Mosè, è stata colpita dalla lebbra. Imaginez-vous, chers amis. Immaginatevi, Hello? Imaginez-vous un peu. immaginatevi un po'. Cet homme comme ça de gloire. Quest'uomo così di gloria. Et Dieu confesse. E Dio confessa. S'il y a des personnes sur la Se ci terre, sono persone sulla terra, il n'y a pas une personne patiente comme Moïse. non c'è una persona paziente C'est come Dieu qui donne Mosè. ce témoignage. È Dio che dà questa Mais on voit testimonianza. Moïse, Ma vediamo Mosè, que Dieu lui a dit. che Dio le ha detto. Dieu lui a donné la parole. Dio gli ha dato la Il parola. a écouté la Ha parole. ascoltato la Il parola. connaissait la parole. Conosceva la Il parola. savait comment Dieu parle. Sapeva come Dio Mais parla. ce A jour-là, quel giorno lì il a laissé ce que Dieu dit ha lasciato quello che Dio pour dice faire la volonté de sa chair. per fare la volontà della sua Je carne. nous avais dit Vi hier, avevo detto ieri, le terrain propice du diable, c'est la chair. il terreno propizio del diavolo è la La carne. jalousie, La la gelosia, haine, l'odio, la colère, la collera, le manque de pardon. mancanza di Ce genre perdono, de choses. questo genere di Ces cose, choses-là, queste ce cose sont des terrains du diable. sono terreni del diavolo. Alléluia. Si on ne sort pas de ces choses, Se non usciamo da queste cose, on ne s'en sortira jamais. non ne usciremo più Si la mai. personne comme Moïse, Se una persona come Mosè, que Dieu parlait face à face, con la quale Dio parlava faccia et a toi et faccia, moi, Dieu ne parle pas face à face. e tu e io, Dio non parla faccia a faccia Dieu con a noi. envoyé la parole Dio ha mandato la pour parola lui dire, per dirgli, parle maintenant. parla adesso. Avant, tu avais frappé, Prima aveva picchiato, mais ma maintenant parle. adesso parla. Au lieu de parler, Invece di il a parlare, reçu la ha parole, ricevuto la il n'a pas parola fait ce que la parole e dit, non ha fatto quello che la il parola fait ce que diceva, sa chair dit. ha fatto quello che la sua carne Et qu'est-ce que sa chair diceva. a E disait? cosa diceva la sua Il était carne? fatigué de ces gens qui le Era tourmentaient. stanco di quelle persone che lo disturbavano, Alléluia. Il était fatigué de ce peuple au cou raide. era stanco di questo popolo col collo duro. Alors il dit, Allora dice, est-ce que de ces rochers que Dieu va vous faire donner l'eau à boire? è questa roccia che vi darà l'acqua da bere? Au lieu de parler, Invece di il a parlare, frappé. ha picchiato. Et quand il frappa, E quando ha picchiato, Dieu a donné quand même de l'eau. Dio ha dato lo stesso l'acqua. J'ouvre une parenthèse. Apro adesso una parentesi. Tout ce que nous recevons, Tutto quello che noi riceviamo, Dieu de Dieu, Dio è Dio, de Dieu, di Dio, tout ce que nous recevons de Dieu, tutto quello che ricevo da Dio, cela ne veut pas dire que c'est tout est la volonté de Dieu. non vuol dire che questo tutto è volontà di Il y a Dio. des choses que nous forçons. Ci sono le cose che noi Nous forziamo, voulons à tout prix avoir ça. vogliamo a tutti i costi avere queste Mais nous cose, savons que ce n'est pas bon. ma noi sappiamo che non è Et buona. quand nous insistons, E quando insistiamo, Dieu peut nous le donner. Dio può darcela. Ce qu'on appelle, Questo si chiama, nous sommes dans la volonté permissive siamo nella volontà et non permissiva parfaite de e Dieu. non la volontà perfetta di Dio. Hello? Dieu peut te donner. Dio può darti, Ça, ce n'est pas le diable. questo non è il Mais diavolo. Dieu te le donne. Dio te lo Mais tellement dà, tu as insisté. talmente insistito, Donc il a fait ce que Dieu n'a pas demandé. ha fatto quello che Dio non Et ha cette fois-ci, ce n'est pas le diable, e questa volta non è il mais diavolo, c'est Dieu lui-même. è Dio lui stesso. Mais après, Dieu le récupère. Ma dopo Dio lo Il dit, recupera à cause de e ceci, dice, a causa di tu ne questo rentreras pas dans Canaan. tu non entrerai in Canaan. Imaginez-vous, celui Immaginatevi, que Dieu a appelé colui che Dio ha et chiamato lui a dit, e gli ha detto, c'est toi sei tu, qui vas faire rentrer ce peuple dans la terre que j'ai promis pour eux. sei tu che farai entrare questo popolo nella terra che io ho Et il n'est promesso. pas rentré. Ma lui non è entrato, Il est mort sur la è montagne. morto sulla montagna. Imaginez-vous. Et Immaginatevi. s'il n'est pas rentré, E se non è nous devons entrato, faire très dobbiamo attention. fare molta attenzione. Tout ce que nous écoutons, Tutto quello che ascoltiamo, tout ce que nous voyons, tutto quello che vediamo, tout ce que nous expérimentons, tutto quello che sperimentiamo, nous avons besoin du Saint-Esprit. abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Hello? Voilà pourquoi nous avons dit, Ecco perché abbiamo detto, lorsqu'une personne croit en Jésus, quando una persona crede in Gesù, Dieu le scelle du Saint-Esprit. Dio lo sigilla di Spirito Santo. Pourquoi? Perché? Parce que tout le Saint-Esprit, tout ce que Dieu veut te donner, Perché tutto quello che Dio vuole darti, tout ce que Dieu veut me donner, tutto quello che Dio vuole darmi, il assure par le Saint-Esprit. lo assicura con lo Spirito Santo. Hello? Il assure par le Lo Saint-Esprit. assicura con lo Spirito Santo. Le diable peut devenir 100 fois diable, Il diavolo può diventare 100 volte diavolo n'arrivera jamais à e voler non arriverà mai a la rubare bénédiction, la benedizione, la parole la parola ou la destinée o il destino d'une personne di una persona qui a déposé toute sa vie entre les mains du Saint-Esprit che ha posto tutta la sua vita nelle mani dello Spirito et Santo qui collabore à 100% avec le Saint-Esprit e collabora al 100% con lo Spirito et Santo qui écoute le e che Saint-Esprit. ascolta lo Spirito Santo. Jamais cette personne ne perdra. Mai questa persona perderà, Jamais de la mai, vie. mai nella vita. Il sera toujours la tête. Sarà sempre la E testa non la queue. e mai la coda. La plupart des fois de nous, La maggior parte di noi, c'est par exemple le prophète que nous citons. per esempio il profeta che citiamo, Nous échouons
noi falliamo Parce que nous sommes trop charnels. perché siamo troppo carnali, Trop charnels. troppo carnali. Nous écoutons la chair Ascoltiamo la et carne nous donnons l'accès à la e chair. diamo accesso alla Ce que la carne. chair me dit, Quello che la carne mi je dice, le fais. lo faccio. Parce qu'ils m'ont fait, comment, ils m'ont fait fâcher, Perché mi hanno fatto arrabbiare. je me suis fâché. Anch'io mi sono veramente arrabbiato. En lingala, on dit ceci. In Lingala si En dice, sopesanga kanda ou sakanate. Il est en train de, en traduction littérale, il est en traduzione? train de me donner la colère. mi sta dando la collera. Mais quand tu dis ça, Ma quando dici questo, si tu t'écoutes, se tu il dit ascolti, qu'il est en train de te donner. dice sta dandomi, Mais tu n'es pas obligé de les prendre. ma tu non sei obbligato di prenderlo. Oui ou non? Sì o no? Tu dis toi-même, Dici tu stesso, Asopesanga kanda. Il est en train de me donner la sta colère. dandomi la Tu collera. sais très bien Tu sai que la bene personne, che quella ce persona, qu'il fait, quello che fa, il t'énerve. ti Et mais innervosisce. toi, tu prends encore l'énervement Ma sur tu toi. prendi questo nervosismo su di Le te. Saint-Esprit ne pourra jamais combattre pour toi. Lo Spirito Santo non potrà mai combattere intervenire. per te, né intervenire. Parce que là, tu es en train d'utiliser les armes du diable. Perché lì stai utilizzando le armi del diavolo. Et tu es dans les terrains du diable. Sei nel terreno del C'est la diavolo. chair. La carne. Hello? Chers amis, cette chair, Carissimi, questa carne, jusqu'à ce que nous allons mourir, fino a quando moriremo, nous l'aurons. l'avremo. Alléluia. Tu peux fuir des milliers de personnes. Puoi fuggire da tante À ce moment où je persone. parle, il y a des gens qui sont dans la maison. A questo momento che parlo sono persone che sono a casa. Tu peux être seul, Puoi essere anche da mais solo, tu seras seul avec ta chair. ma sarai solo con la tua carne. Tu ne seras jamais seul avec ton esprit. Sarai mai solo col tuo Si, spirito. avec ton esprit, il faut que tu meurs d'abord. Tu meurs. Prima devi morire per essere solo col tuo spirito. Amen. Que Dieu soit glorifié. Che Dio sia Donc glorificato. nous avons vu que Dieu, Abbiamo visto che Dio il sait que le diable peut voler sa che il diavolo può rubare la parole, la parola, la bénédiction. la Il benedizione, peut troubler ses enfants. può disturbare Il i suoi sécurise figli. sa bénédiction. Il sécurise. Soccorre la sua... Il sécurise. mette in Sécurise sicurezza la sua par benedizione le Saint-Esprit. attraverso lo Spirito Santo. Jésus dit à ses disciples, Gesù dice ai il discepoli, dit, dice, le temps de ma mort est arrivé, il tempo della je morte vais è aller au arrivato, Père. andrò al Padre. Et ils étaient tristes. E loro erano tristi. Et Jésus leur dit, E Gesù ha ne detto, soyez pas tristes. non siate tristi, Je vais prier le Père, io pregherò il et vous Padre enverrez un autre e vi consolateur. manderà un altro consolatore. Donc quelqu'un, normalement, les vrais chrétiens que nous devons être, Qualcuno, i veri cristiani che dobbiamo essere, ne peut jamais dire qu'il est triste. non può mai dire che è triste. Parce qu'en disant que tu es triste, Perché dicendo che sei tu triste, fais sortir le Saint-Esprit en dehors de toi. tu fai uscire lo Spirito Santo fuori da te. Parce que Jésus dit, Perché Gesù dice, je vous enverrai un autre consolateur, vi le manderò Paracletos, un altro consolatore, il qui Paracleto, sera éternellement, oh come on, che sarà in eterno, il sera éternellement avec vous. sarà eternamente in voi. Comment Con une personne voi. peut sentir qu'il est triste? Come una persona può sentire che è triste? Ayant Dieu en lui-même, Avendo Dio dentro lui stesso, ayant le Saint-Esprit en lui-même, avendo lo Spirito Santo dentro di ayant la lui, parole comme logos avendo la parola come logos, qui lit, che legge, ayant la parole comme Jésus une personne, e avendo la parola come Gesù in persona, ayant la parole de la révélation, avendo la parola della rivelazione ayant le Saint-Esprit en lui, e avendo lo Spirito Santo in lui, et peut déclarer je suis triste. può dichiarare io sono triste. Il dit le consolateur Dice il consolatore, éternellement. eternamente. Beaucoup de nous avons quelque chose, je vais arriver là-bas, je continue. Vado avanti. Jésus leur dit ceci. Gesù dice, Il continue encore dans ce verset que nous avons lu. e continua ancora Le questo dernier versetto. verset de Jean, il dit ceci. L'ultimo Il dit, versetto di Giovanni mais dice, lorsque le consolateur viendra, ma quando il consolatore verrà, il vous enseignera. vi insegnerà. Il s'enseignera quoi? Insegnerà cosa? Parce que Jésus parle avec les disciples. Perché Gesù parla con i discepoli. Ces disciples qu'il parle, Questi discepoli a cui il sait parla, qu'ils oublient beaucoup. lui sa che dimenticano tanto. Et comme nous aussi aujourd'hui. Come loro e anche noi oggi. Et il leur dit, E dice loro, chers amis, carissimi, le Saint-Esprit quand il viendra, lo Spirito Santo quando il va verrà vous enseigner vi insegnerà toutes choses. ogni cosa. Dis à moi quoi? Toutes choses. Ogni cosa. Encore une fois, Ancora. toutes. Ogni cosa. Et qu'est-ce que Dieu a dit? E cosa Dio ha detto? Et qu'est-ce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 24, verset 1? E cosa ha detto Dio in Genesi 24? Abraham Versetto était béni en toutes. 1. Abramo è stato benedetto in tutte. Quelqu'un me voit venir.
La Bible dit dans La Bibbia dice, Genèse chapitre 24, Genesi capitolo le 24, premier verset. primo versetto, La Bible dit, la Bibbia dice, Abraham était béni. Abramo è stato En benedetto toutes choses. in ogni cosa. Jésus déclare ici, Gesù dichiara qui, il est en train de déclarer sta à dichiarando ta vie, à ma vie, alla tua vita, alla lorsque mia le vita, Saint-Esprit viendra, quando lo Spirito Santo il vous verrà, vi enseignera insegnerà toutes choses. ogni cosa, Il vous enseignera vi insegnerà les secrets de bénédiction d'Abraham. i segreti della benedizione di Il vous Abramo, enseignera vi insegnerà la richesse d'Abraham. la ricchezza di Il Abramo, vous vi enseignera insegnerà les choses que je vous ai le enseignées. cose che vi ho insegnato, Mais il vous enseignera vi insegnerà les choses que l'homme ne peut pas recevoir. che le cose che l'uomo non può ricevere, Seulement ceux qui connaissent Jésus. solo quelli che conoscono Gesù. Toutes choses. Ogni cosa, Vous savez, sapete, la richesse la ricchezza ne s'improvise jamais. non si improvvisa mai, Ça se prépare. si prepara. Et ce qui se prépare, E quello che si prepara, quelqu'un a reçu l'enseignement sur cela. qualcuno ha ricevuto l'insegnamento su Et questo. Jésus dit, E Gesù dice, il vous enseignera vi insegnerà en toutes choses. in ogni cosa. Mais alors que notre texte de Genèse 24, Allora che il nostro testo è Giovanni Abraham 24, était béni de toutes, béni de toutes choses. Abramo En toutes choses. era stato benedetto in tutte le cose. Donc Dieu a mis à notre Dio disposition ha messo a nostra disposizione le Saint-Esprit lo Spirito Santo qui va nous enseigner. che ci insegnerà Comment? come? Par la parole. Con la parola. Alléluia. Par la parole. Attraverso la parola, Verbe. verbo, Par la parole. con la parola, Logos. logos, Par la con parole. la parola. De lui-même au-dedans de nous. Lui stesso Di dentro Gesù? di Gesù, Par la parole. con la parola. De lui-même et Saint-Esprit Di lui aussi. stesso, Spirito Santo, Alléluia. Qui est très important. che è molto importante. Et la Bible dit ceci. E la Bibbia dice Que Dieu che Dio est tellement bon. è talmente buono, Il a une intelligence qu'on ne peut pas ha imaginer. un'intelligenza che non possiamo neanche immaginare. La Bible nous dit La Bibbia ci que dice l'Ancien Testament che nel Vecchio Testamento, est la préparation du Nouveau che Testament. il Vecchio Testamento è la preparazione del Nuovo Testamento. Hello? Vous me suivez, n'est-ce pas? Mi seguite? Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Tutto Testament, quello che è successo nel Vecchio ce n'était que Testamento l'image era solo l'immagine de ce qui va se passer di quello che dans succederà le Nouveau Testament. nel Nuovo Testamento. Et le long texte qu'on avait lu ici, È il lungo testo che abbiamo on letto, nous parle de l'histoire d'Abraham. ci parla della storia di Abramo. Alléluia. Et en parlant de l'histoire E d'Abraham, parlando della storia di on Abramo, dit qu'il était vieux, avancé d'âge. si dice che era Il vecchio, était avancé d'âge. avanzato in età. Étant avancé d'âge, Essendo avanzato in età, il voyait que sa mort commençait à venir. vedeva che la sua Il morte dit non, je ne peux stava pas mourir arrivando. comme ça. E dice no, non posso Je vais morire voir così. aussi mon fils Voglio vedere mio et mes figlio petits-fils. e i miei nipotini anche. Alors il dit, la Bible dit, La Bibbia dice, il parle au serviteur le plus ancien de sa maison. parla al servo più anziano della sua casa. Dis avec moi, serviteur le plus ancien. Dico me, servo più anziano. Amen. Il parle pas à n'importe quel serviteur, Parla non a qualsiasi mais servo, au serviteur le plus ancien de ma la al maison. servo più anziano della casa. Et quand tu lui E parles, quando gli parla, il lui dit gli ceci. dice, Écoute, ascolta, tu vas aller dans ma maison, vai nella mia dans ma casa, patrie, nella mia patria, d'où je suis sorti. da dove sono Et tu venuto, prendras une fille e prenderai una figlia, Da una, tua famiglia. una figlia della mia famiglia, afin qu'il soit la femme de mon affinché fils. diventi la moglie di mio figlio. Alléluia. Nous avons lu ce texte. Abbiamo letto questo testo, Je vais m'en passer de tous les détails. non voglio parlare di tutti i dettagli. Et la Bible dit, E la Bibbia dice, les serviteurs plus anciens, il servo più anziano il dit ceci. disse, Mais Seigneur, Signore, si la femme ne veut pas venir, ma se quella donna non vuole que venire, je vais faire? cosa farò? Il dit, est-ce que je vais amener ton fils? Porterò lì tuo figlio? Il dit non. Lui dice no, Garde-toi de le faire. fai bene attenzione di fare questo. L'ange L'angelo de l'Éternel dell'Eterno qui a été avec moi che era con me, et qui a été avec moi, che è stato qui m'a con fait me, sortir de mon pays, che mi ha fatto uscire dal qui mio m'a mené paese, ici, che mi ha portato fin qui, sera avec toi. sarà con te. Écoutez, c'est Abraham qui déclare. È Abramo che lo Ce n'est dichiara. pas Dieu qui déclare. Non è Dio che lo C'est dichiara. Abraham qui déclare. È Abramo che lo C'est Abraham dichiara. qui laisse une È parole. Abramo che lascia una C'est parola. Abraham qui le dit. È Abramo che lo L'ange dice. de l'Éternel L'angelo sera dell'Eterno avec toi. sarà con te. Va. Vai. S'il ne veut pas venir, Se non vuole venire, sera dégagé de cette... sarà disimpegnato. engagement. Sarà disimpegnato da Mets questo seulement ta impegno. main sur ma cuisse. Metti adesso la tua mano sulla mia coscia. Abraham, chers amis, Abramo, carissimi, dans cette histoire, in questa storia est l'image du Père. è l'immagine del Et Padre. l'image de Dieu le È Père. l'immagine di Dio Padre. Alléluia.
comme nous voyons là-bas dans cette histoire. come vediamo in questa Maintenant, storia. Dieu le Père, Adesso Dio Padre, dans toute l'histoire, parce que je vois que l'air commence à aller, in tutta je la dois m'arrêter storia, rapidement. devo andare un po' veloce Donc, adesso. vous allez lire cette histoire, à la longue, là, Leggerete questa storia, vous les connaissez des fois. la conoscete già. Et la Bible dit E la Bibbia dice, que le serviteur il servo alla jusqu'à andò fino l'entrée de la ville all'entrata della città et se positionna e si è messo au puits, aux sources. al pozzo, vicino al Parce que pozzo, c'est alla que c'est là sorgente, où les vierges, les filles viennent puiser de l'eau perché sa che è lì che le ragazze verranno a tingere l'acqua vers le soirs. verso sera, Parce qu'il fait très chaud perché de al l'autre giorno côté, à cause du désert. fa tanto caldo al Donc giorno, c'est seulement les soirs qu'on puise de l'eau. solo la Ou sera très che tôt le si, matin. o presto la mattina o la sera si va a tingere l'acqua. Amen. Est-ce que vous êtes là? Et la Bible E dit, la Bibbia dice, il a commencé à prier. ha cominciato a pregare. Sa prière était comment? Com'era la sua preghiera? Dieu Dio de mon Seigneur Abraham, del mio Signore Abramo, fais-moi grâce. fammi la grazia, Fais réussir mon voyage. fa riuscire il mio La viaggio. fille La figlia, la ragazza que je vais demander de l'eau, alla quale chiederò dell'acqua, qui va me donner de l'eau, che mi darà dell'acqua et qui va donner aussi de l'eau aux chameaux. e darà anche dell'acqua da bere ai Il cammelli. n'y a pas un chameau, deux chameaux, 10. Non c'era un cammello o due, c'erano 10 Qui va cammelli donner aussi aux chameaux. che darà da bere anche ai Que cette cammelli. fille-là Che quella ragazza lì soit la femme de ton serviteur. sarà la moglie del tuo Isacco. servo, Isacco. La Bible dit, La Bibbia il dice, n'a pas encore fini. non aveva ancora finito Tout d'un coup, e poi tutto a un tratto que Rebecca sort. Rebecca esce Il puise de l'eau. e attinge Comme l'acqua, toutes les filles qui ont puisé. Parce qu'avant, lui, il y avait des gens qui ont puisé déjà de l'eau. perché c'erano già state le altre persone che avevano attinto l'acqua Elle retourne. e poi lei ritorna. Mais quand elle rencontre, parce que l'homme là est arrivé et Rebecca aussi est arrivée. Perché l'uomo era lì, arrivato lì, anche Rebecca era arrivata lì, Et il était étonné era stupito. de voir Di que quand vedere- Rebecca a pris sa E cruche, quando la Rebecca ha preso la sua brocca, elle part maintenant chez elle. adesso va tornando a casa, Et quand elle part, e quando parte, une personne qui a déjà puisé de l'eau, una persona che ha già attinto et la l'acqua plupart des sources e la maggior parte delle ne se sorgenti trouvent pas à la surface. non si trovano sopra in Moi, j'ai étudié à superficie. l'internat. Io ho studiato La nel plupart des internats, la collegio, source, il faut descendre en bas. la maggior parte delle sorgenti d'acqua sono sotto Il faut monter avec de l'eau. e poi salire con l'acqua. Je sais comment c'était difficile pour nous de prendre de l'eau. Io so come era difficile per noi andare a prendere l'acqua, Mais Rebecca ma a Rebecca entendu quelqu'un qui courait derrière. ha sentito qualcuno che correva dietro di lei, Il dit, donne-moi à boire. che gli dice dammi da Il a bere. donné à boire. Lei gli ha dato da bere. Quand il a bu, Quando ha bevuto, et Rebecca voit Rebecca qu'il vede avait 10 chameaux. che aveva 10 Il cammelli dit, e ne t'en dice fais pas. non Je vais preoccuparti, prendre aussi de l'eau pour tes prenderò, chameaux. prenderò dell'acqua anche per i cammelli. Sa prière La sua preghiera a été è exaucée. stata esaudita, Mais c'était la prière ma era la ou la preghiera volonté o la volontà du Père del qui padre voulait marier che voleva far son sposare fils, suo figlio Isaac. Isacco. Et quand elle a fini, E quando ha finito, 10 chameaux, chers amis, 10 cammelli ha dato da pour le faire bere abreuvoir. per farli abbeverare. Chers amis, c'est beaucoup. È tanto. On nous a épargné combien de tours elle a fait. La Bibbia ci ha risparmiato quanti Ma e l'ha giri lei ha fessa. fatto, ma lei ha fatto Selon questo. l'intendant. L'intendant. Secondo l'intendente, L'intendant ou le gérant. secondo il gerente, Non, je dis, c'est là où, è lì che voilà, l'intendant a commencé à prier. l'intendente ha cominciato a pregare. C'est là où, bon, je change ça. C'est là où les serviteurs plus anciens, comme ça tu comprends mieux. È lì che il servo più anziano ha cominciato a pregare. Il dit merci Seigneur, Dice grazie parce que Signore, tu as exaucé la prière. perché tu hai esaudito la mia preghiera. Mais dans cette Ma histoire, in questa storia, comme je disais tantôt, come dicevo prima, il nous fait voir 4 figures. ci fa vedere 4 figure. Le Père qui est Abraham, Padre, che è Abramo, qui représente Abraham, che rappresenta Abramo, le Fils qui est Isaac, il figlio Isacco, à l'image de Jésus-Christ. e immagine di Gesù Cristo. Alléluia. Alors maintenant, Adesso Rebecca Rebecca représente l'Église, rappresenta la Chiesa, qui est l'épouse de Christ. che è la sposa di Cristo. Alléluia. Mais la personne la plus importante, Ma la persona più c'est importante celui que nous avons aimé toute la journée aujourd'hui. è quello che noi abbiamo amato C'est le Saint-Esprit. tutta la giornata di oggi, è lo Spirito Santo. Le serviteur le plus ancien, Il servo più c'est anziano l'image du Saint-Esprit. è l'immagine dello Spirito Santo. C'est lui qui va faire tous les moyens È lui che fa con ogni de mezzo réaliser les pensées di realizzare i pensieri de son
maître. del suo padrone. Et je vous parle, chers E amis, vi parlo, cari. je disais carissimi, hier vi dicevo que le ieri Saint-Esprit, che lo Spirito c'est Santo comme l'amplificateur è come un pour que amplificatore nous écoutons bien la parole de Dieu. affinché noi possiamo ascoltare bene la parola Parce di que Dio. Dieu est esprit, Perché Dio è spirito quand il parle, e quando parla, nous les hommes ne peut pas les écouter. noi uomini non possiamo Mais c'est ascoltarlo. lui qui fait en sorte Ma è lui che fa in modo que ce qui est spirituel che quello che è spirituale devient accessible à notre vie. diventa accessibile alle nostre vite. Alléluia. Et c'est lui È lui qui a l'importance dans tout ça. che è importante in tutto questo. C'est lui qui nous a aimés. È lui che abbiamo amato. Dieu, en fait, nous a donné toutes les bénédictions. Dio ci ha dato tutte le benedizioni. Et pour protéger cette E bénédiction, per proteggere queste le benedizioni, premier et deuxième verset de ce chapitre 24, il primo Genèse. versetto di questo on parle du versetto serviteur plus ancien si parla del servo più de la anziano maison de Abraham. della casa di Abramo. Mais c'est lui aussi qui était l'intendant Ma era anche lui che era de l'intendente, tous ses biens. il sovrintendente di tutti i suoi beni. Il était l'intendant, Era il ça veut dire sovrintendente, il était le gérant. vuol dire era gerente. Abraham ne faisait rien. Abramo non faceva niente. Abraham commandait. Abramo comandava, Abraham disait. diceva, Il lançait une parole. Dio diceva una parola. Mais c'est lui le gérant, Era lui il le gerente, serviteur ancien, il servo anziano, qui gérait tous ses biens. che gestiva tutte le cose. Et c'est l'image du È Saint-Esprit l'immagine dello Spirito Santo qui gère tous les biens de Dieu. che gestisce tutti i beni di Et voilà Dio. pourquoi Jésus dit, Ecco perché Gesù dice, sans le Saint-Esprit, senza oh, lo come on, Spirito Santo vous ne pouvez rien faire. non potete fare nulla. C'est lui le gérant. È lui il gerente, C'est lui le gérant è lui il de gerente toutes nos di bénédictions. tutte le nostre C'est là benedizioni. où Jésus a dit, E lì dove Gesù ha lorsque le detto, Saint-Esprit viendra, quando lo Spirito Santo il nous verrà, enseignera toutes vi choses. insegnerà tutte le cose. Alors que Genèse chapitre 24 Allora che Genesi capitolo nous a dit dans 24 ses premiers versets, ci dice nel primo versetto, Abraham était béni. Abramo era stato a tutte benedetto cose. in tutte le cose. Ah, c'est comme si tu ne comprends pas. Come se non capisci. Abraham était béni en toutes choses. Abramo è stato benedetto in Il nous tutte le cose. enseigne à toutes choses. E- C'est lui qui va nous enseigner à È toutes lui che ci choses. insegna tutte le cose. Le Saint-Esprit. Lo Spirito Santo. Le Lo Saint-Esprit. Spirito Santo. Remarquez maintenant avec moi Notate adesso con une me parole que nous allons amener avec. una parola che porteremo con noi. Et ce thème, nous allons continuer à le développer. E questo tema continueremo Même le mois a prochain. svilupparlo. C'est tellement profond. È talmente Galates profondo. chapitre 3, Galati capitolo 3, versets 13 à 14. versetto 13-14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Cristo ci ha riscattato dalla maledizione della legge, Étant devenu malédiction, essendo diventato noi. maledizione per noi, car il est écrit, perché era scritto, maudit est quiconque pendu au bois, maledetto chiunque è appeso al legno, afin que la bénédiction d'Abraham, affinché la benedizione di Abramo, et pour les païens que nous étions, pardon, che per i pagani che noi eravamo, alléluia, et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, e che per i pagani, pour s'accomplir dans la vie de tous les païens. per compiersi nella En vita Gesù di Cristo. tutti i pagani, nel nome di Gesù Cristo. Et que nous ressuscions, E che noi risuscitiamo, que nous recevons, che noi riceviamo, que nous recevions, che noi riceviamo quoi? Par la foi. per la fede. Hello? Que nous recevons par la Che noi foi, riceviamo per la fede. quoi? Cosa? L'esprit qui avait été promis. Lo spirito che era Wow. stato promesso. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me va venir? Il dit que Christ nous a rachetés. Cristo ci ha Je suis riscattati. là pour te dire. Sono qui per dirti, Il y a des malédictions dans le monde, oui. ci sono maledizioni nel mondo, Il sì. y a des sorciers dans le monde, oui. Ci sono stregoni nel mondo, sì. Il y a des échecs dans la vie, oui. Ci sono fallimenti nella vita, sì. J'en ai passé, Ne ho passati, j'en ai vu, ne ho visti, j'en ai ne touché, ho toccati, j'en ai ne ho expérimenté. sperimentati. Mais la plupart des fois, chers amis, Ma la maggior parte delle volte, si nous échouons se noi falliamo, parce que è perché nous ne nous appuyons pas sur le Saint-Esprit noi non ci appoggiamo sullo Spirito et nous Santo ne donnons pas nos vies complètement au Saint-Esprit. e noi non diamo completamente le nostre vite allo Spirito Il y a Santo. des choses Ci sono delle que nous cose voulons les gérer nous-mêmes. che vogliamo gestire noi stessi. Hello? Nous voulons tout gérer nous-mêmes. Vogliamo gestire tutto noi Et tout ce que nous voulons gérer, e tutto quello che vogliamo à la fin, gestire c'est toujours un fiasco. alla fine è sempre fiasco. Alléluia. Mais quiconque donne Ma chiunque dà
toute sa vie, tutta la sua vita, tout ce qu'il a, tutto quello che ha entre les mains du Saint-Esprit, nelle mani dello Spirito Santo, Jésus a dit, Gesù ha detto, il vous enseignera. lui vi insegnerà. Cela veut dire, Vuol dire, il vous fera voir le chemin vi farà vedere la de la strada victoire della dans vittoria. telle In situation. quella Il va situazione te faire ti voir farà vedere comment s'en come sortir. uscirne. Il y a beaucoup de choses que nous avons fait, Tante cose che abbiamo c'est fatto notre faute à nous-mêmes. è il nostro sbaglio di noi stessi. Mais la Bible dit, Ma la Bibbia dice, il nous a rachetés. ci ha riscattati. Je suis là pour te dire, Sono qui per ne dirti, pense plus à tes défauts non pensare più ai tuoi ou à tes difetti, erreurs du passé. ai tuoi errori del Ce passato. que tu as déjà fait passer, c'est passé. Quello che tu hai fatto nel passato è passato. Tu ne peux rien faire de ton passé. Non più fare niente Je del ne tuo peux rien faire de passato. mon passé. Non posso fare niente del mio passato. Mais il a dit, Ma ha detto, il nous a rachetés. ci ha riscattati. Ça veut dire qu'il a Vuol récupéré dire che ha recuperato ce que nous avons perdu. quello che abbiamo Ne perso. considère pas ton âge, Non considera la tua età, ni ton sexe. nel tuo sesso. Jésus-Christ Gesù est Cristo mort sur la croix è morto Golgotha sulla croce a Golgotha pour te per racheter. riscattarti, Racheter la vie. riscattare la vita, Racheter ton temps. riscattare il tuo Racheter tempo, tes bénédictions. riscattare le tue benedizioni, Racheter ton mariage. riscattare il tuo Racheter matrimonio, tes sentiments. riscattare Ou i tuoi tes relations i sentimentales. tuoi sentimenti, Racheter tes rêves. riscattare i tuoi sogni, Ce que tu as perdu. quello che hai perso, Et ressusciter ta vie. risuscitare Il la est tua vita. capable. Lui è capace, Il envoie sa parole aujourd'hui manda la sua parola oggi pour te dire per dirti il est che capable lui è capace pour di ressusciter ce risuscitare qui était mort en toi. quello che era morto Est-ce in que quelqu'un te. peut recevoir cette parole? Ricevi Est-ce que questa quelqu'un parola, peut recevoir cette puoi parole? ricevere questa Est-ce parola, que quelqu'un peut recevoir cette qualcuno può parole? ricevere questa Il est parola. capable. Lui è capace. Si tu te confies au Se tu Saint-Esprit. ti confidi nello Spirito Santo, Mais remarque qu'est-ce que la Bible dit. notate quello che la Bibbia dice? Il dit, Dice, tout cela se passe, tutto questo la succede, bénédiction d'Abraham. la benedizione di Abramo. Et quelle est cette bénédiction? E qual è questa benedizione? C'est écrit clair. È scritta Il a été chiaramente. béni en toutes choses. Lui è stato benedetto in tutte le cose. Hello? Il était béni en quoi? È stato benedetto in tutte Et le Jésus, cose. quand il dit aux disciples, E Gesù quando le dice, Saint-Esprit vous enseignera quoi? lo Spirito Santo vi insegnerà Toutes les choses. tutte le cose. Hello? Il vous enseignera toutes les choses. Vi insegnerà tutte le Mais cose. remarquez ce verset qui est très puissant. Notate questo versetto che è molto potente, Il dit ceci. che dice, Il dit, on rachète la malédiction parce qu'il est soit quiconque pendu au bois. mais Jésus mourra sur le bois Gesù è morto sul legno pour nos péchés, per i nostri peccati, mais tout d'abord pour les Juifs. ma prima di tutto per i giudei, Pour que la bénédiction d'Abraham affinché la benedizione di Abramo puisse nous toucher, nous les païens, possa toccare noi pagani, nous qui ne sommes pas Israël. noi che non siamo Israele. Il fallait passer par Abraham. Oh, come on. Bisogna passare per Abramo, Il passer par Abraham bisogna passare per Abramo, et que l'œuvre de Jésus e che l'opera di Gesù qu'il a fait che ha fatto, qu'il a fait sur la che ha croix fatto sulla croce sera valable pour nous. sarà valevole per noi. Alléluia. De la même façon que Dieu a béni Allo Abraham, stesso modo che Dio ha benedetto pour Abramo, Israël naturel, che sarà pour Israël per naturel, Israele naturale, pour Israël naturel, per Israele et de naturale, la même façon, allo stesso Dieu modo peut bénir Israël dans l'esprit. Dio può benedire Israele nello Il spirito, ne peut pas passer ailleurs. non può passare altrove, Par Abraham, ma attraverso Abramo que nous devenons les enfants de la bénédiction, che noi diventiamo i figli della que nous benedizione, puissions hériter che possiamo les ereditare bénédictions d'Abraham, le benedizioni di Abramo, qui était en toutes choses. che era in tutte le cose. Et il dit comment? Dice come? C'est par la foi. E per la fede. Alléluia. Écoutez-moi, chers amis. Ascoltate, Tout ce que j'ai dit ces 3 jours, tutto quello che ho detto in questi 3 giorni ça peut être beau et belle, può essere bello, Gloria a buono, Dio. gloria a Dio, mais sans la foi ma senza la fede et le e Saint-Esprit, lo Spirito Santo, les promesses de Dieu, le promesse di Dio, l'héritage qui nous est dû, l'eredità che ci è dovuta, on ne le vivra jamais. non On ne le vivra la jamais. vivremo mai. Hello? Il dit, il faut accéder par la foi. Bisogna accedere per Que fede. dit la parole? Cosa dice la parola? Rien n'était possible Niente è à possibile celui qui a croit. colui che crede. Que dit la parole? Cosa dice la parola? Rien n'était possible Niente è à possibile celui qui a croit. colui che crede. Alléluia. C'est par la foi. E per la fede. La foi, La fede c'est la clé è la chiave
acceptable ou reconnaissable accettevole, par le Saint-Esprit, riconosciuta dallo Spirito qui est le Santo, che è protecteur, il protettore, l'intendant, l'intendente, le gérant il de gerente tous nos biens. di tutti i nostri beni, Toute bénédiction tutte le tue benedizioni qui est entre les mains du Saint-Esprit, che sono tra le mani dello le Spirito diable ne Santo. peut pas le prendre. Il diavolo non può Le prenderle, diable ne prendra jamais. il diavolo non le prenderà mai. Ce que le Saint-Esprit contrôle dans ta vie, Quello che lo Spirito Santo controlla nella tua ce vita, qui est sous le Saint-Esprit, quello che è sotto lo Spirito Santo, si ta vie, sulla tua vita, si tout ce que toi tu donnes au Saint-Esprit, tutto quello che tu dai allo le Spirito diable Santo, ne pourra jamais le prendre. il diavolo non potrà mai prenderlo. Mais la Bible dit, La Bibbia dice, pour accéder à ces per bénédictions, accedere a questa il faut la benedizione foi. bisogna avere fede. Et la foi, E la fede c'est cette clé è questa chiave que toi tu as, che tu hai, que moi j'ai. che anch'io ho, Mais cette clé, ma questa chiave, le Saint-Esprit lo Spirito Santo, reconnaît seulement la foi. riconosce solo la Et fede. si tu as la foi E se hai la fede et que tu demandes, e che chiedi, il va te dire, ti dirà, prends tout ce que tu as besoin. prendi tutto quello che tu hai bisogno. Alléluia. Souvenez-vous de cette femme. Ricordatevi di quella Je finis donna, par cela. finisco qui, Souvenez-vous de cette femme. vi ricordate quella donna? 12 ans de souffrance. 12 anni di sofferenza. Vous connaissez l'histoire de Marc chapitre 5. Conoscete la storia? Perte de sang pendant 12 ans. Perdita di sangue durante 12 Elle a anni. tout fait. Ha fatto di tutto, Pas de solution. non ha avuto soluzione. Elle a perdu tout son argent. Ha perso anche tutti i suoi En soldi. dehors, en dépit de sa santé, Anche fuori dalla sua salute, son argent, anche i suoi soldi. ruiné financièrement, Ruinata anche finanziariamente. ruiné matrimonialement. Ruinata anche matrimonialmente. Aucun homme pouvait habiter avec une femme qui avait la perte du sang. Nessun uomo poteva abitare con una donna che aveva perdita di Donc sangue. il a perdu son mari. Ha perso anche suo marito. Alléluia. Et personne, je crois, parmi les enfants, si elles avaient les enfants, je peux dire, je peux m'imaginer, Se aveva figli, posso immaginare, nessuno dei même suoi les enfants figli, ne peuvent pas habiter sur son toit. anche i suoi figli non potevano abitare con Parce qu'une con femme lei. qui est dans ces périodes Perché una donna che era nei ne suoi pouvait même periodi pas cuisiner, non poteva neanche que cucinare, les gens mangent. e che le persone mangiano, C'était considéré impur. era considerato impuro. Alléluia. Mais cette femme, Ma questa la donna, Bible dit, la Bibbia dice, ayant entendu parler de Jésus, avendo sentito parlare di Gesù, il y a une parole qui lui est arrivée. c'è una parola che è arrivata, Il y a une parole qui est arrivée c'è una parola che le è sous arrivata forme de témoignage. sotto forma di Que testimonianza, Jésus guérit. che Gesù Que guarisce, Jésus che guérit. Gesù Toutes guarisce sortes de formes de malades. ogni forma di Je malattia. suis ici pour te dire, Sono qui per dirti, Jésus n'a pas changé. Gesù non ha cambiato, Jésus n'a pas changé, non chers ha amis. cambiato, Il carissimi. est capable Lui aujourd'hui. è capace oggi, Laissez-moi transpirer. lasciatemi Laissez-moi anche transpirer. sudare, Mais il est capable. ma lui è capace. Croyez cela. C'est la Credete in clé questa è la que chiave le Saint-Esprit reconnaît che lo Spirito Santo pour riconosce libérer ton héritage per liberare la tua pour ta eredità, vie. per la tua vita. La Bible, elle l'a entendu. Lei ha Et sentito, laisse-moi te dire, lasciati dire, tout ce que tu as entendu comme parole, tutto quello che hai sentito come parola, tout ce que tu as reçu comme promesse, tutto quello che hai ricevuto come promessa, crois cela credi in questo, fermement, fermamente, sans douter. senza C'est dubitare. possible. Che questo, Cela è è possibile. questo è possibile. Et la Bible dit, E la Bibbia dice, elle est venue par derrière. lei è venuta da dietro Elle a défié e ha sfidato la ceinture de Jésus de plus de 70 personnes. tutti quelli attorno a Gesù, più di 100 Elle a persone, défié ha toute la foule. sfidato tutta la folla. Elle n'a pas de force. Lei non ha forze, Perte de sang, donc de l'hémorragie pendant 12 ans. aveva un'emorragia per 12 anni, Elle n'a plus de force. non ha più forze, Elle est en train de se traîner. si sta trascinando. Mais elle a une parole Ma lei ha una parola sous forme de témoignage. sotto forma di Il dit, testimonianza. cet homme-là, Dice, quest'uomo il faut que je le touche. devo toccarlo, Je ne peux pas lui parler. non posso On va parlargli, me châtier. mi se butteranno j'ai via, touché. ma solo se arrivo a Et toccare. cette femme a touché. Questa donna ha toccato, Et quand elle a e quando touché, ha toccato, la Bible dit, la Bibbia dice, immédiatement, immediatamente sa perte de temps est arrêtée. la sua perdita di sangue si è fermata. Que Dieu puisse arrêter Che Dio possa fermare toute hémorragie tutte le emorragie spirituelle. spirituali. Lèvons-nous. Que Alziamoci. Dieu arrête Che Dio fermi toute hémorragie tutte le emorragie spirituelle. spirituali. Il y a des gens qui Ci pleurent sono persone che parce qu'ils ont piangono été tellement blessés perché sono state talmente ferite dans les relations amoureuses, nelle loro relazioni amorose, dans les relations de finances, nelle loro relazioni di dans les finanza, relations dans les églises, nelle loro relazioni nelle dans les chiese, relations des amis, nelle loro relazioni degli amici, blessés. feriti. Toutes sortes d'hémorragies Ogni sorta di doivent emorragia s'arrêter. deve Je fermarsi. commande au nom de Jésus. Comando nel nome di Au Gesù, nom puissant de nel nome Jésus. potente di Gesù. Quelle que soit la chose, Qualsiasi può essere la cosa, quelle que soit la chose, qualsiasi può essere la le cosa, lo Saint-Esprit Spirito Santo enseignera. vi insegnerà. Il nous a déjà enseigné. Ci già Maintenant, c'est ta insegnato. part.
Adesso Et c'est ma part, la tua parte, la dans mia la parte, foi, nella de fede, saisir di afferrare les promesses de Dieu. le promesse di Dio. Quel est ton besoin? Qual è il tuo Je bisogno? ne connais pas ton besoin. Non conosco il tuo bisogno. Quel est ton besoin? Qual è il tuo bisogno? Saisis par la foi aujourd'hui. Afferralo con la fede Dis à oggi. Dieu, Di a Dio, cela semble impossible. questo sembra Cela semble sembra possible. impossibile, Ce ma soir, questa sera je crois io credo que c'est possible. che è possibile. Je crois Io credo que c'est possible. che è possibile. Que tous les années perdues, Che tutti gli anni je persi peux les récupérer. posso La recuperarli. bénédiction La d'Abraham, benedizione di Abramo, à 100 ans, il a reçu la promesse. che a 100 anni ha ricevuto la promessa. Oui, mais il a récupéré. Sì, l'ha recuperato. Après cela, E dopo questo, après la mort de Sarah, dopo la morte di Sara, Abraham a eu encore 6 enfants Abramo ha avuto ancora 5 avec figli Ketura. con Il a Ketulla. récupéré. Ha recuperato. Au lieu de mourir à 100 ans, Invece di morire a 100 c'est à anni, 170 ans. è morto a 170 anni. Oh, je prie le Seigneur. Prego, Au Signore, nom de nel nome di Jésus. Gesù, Là où il y avait les défaites, dove c'è stato i Là où il y avait les fallimenti, i ritardi, là où il y avait les retards dans ta vie, dove c'erano i ritardi nella que tua ce vita, soir, che questa sera reçois la parole. ricevi la parola. Jésus a racheté Gesù ha riscattato ta vie la tua et vita ton passé del tuo passato pour per racheter riscattare tout ce que tu avais perdu. tutto quello che tu avevi Au perso. nom de Jésus, Nel nome di Gesù, reçois cela. ricevi questo. Sois guéri de ta Sii maladie. guarito dalla tua Depuis la malattia, tête jusqu'au dalla pied. testa fino ai piedi. Sois guéri de tes Sii finances. guarito dalle Sois finanze. guéri de tes relations. Sia guarito dalla tua Au relazione. nom puissant de Nel nome Jésus. potente di Lève Gesù. tes mains, remercie le Alza le Seigneur. tue mani, ringrazia il Signore, remerciele. ringrazia Signore. Remandorobobobo, yakarabase. Resta calme. C'est vrai que ça ne peut pas rentrer dans le micro parce que c'est les micros vont direct, mais je vais entendre ta voix s'il te plaît. Ma voglio sentire la tua voce. Remercie-le. Ringrazia Signore. Remercie le Ringrazia, Saint-Esprit. grazie Spirito Santo. Remercie le Ringrazia Saint-Esprit. Spirito Au Santo. travers de lui, Attraverso di lui il a mis une mesure de foi en nous. ha messo una misura di fede in Et sans noi. cette mesure, E in questa misura lui-même qui nous a donné cette mesure, è lui stesso che ci ha dato il questa nous permet misura. d'accéder Ci permette di à nos accedere bénédictions. alle nostre benedizioni. En toutes choses, In ogni cosa. Abraham a été béni. Abramo è stato benedetto. Jésus déclare, Gesù le dichiara, lo Saint-Esprit Spirito nous Santo enseignera ci insegnerà toutes choses, tutte le que cose, c'est toutes choses, che queste tutte soit ton cose partage, siano il tuo que condividere, toutes les bénédictions, che tutte le que tu benedizioni puisses les vivre che tu possa pendant que viverle tu es sur la terre. mentre sei qui sulla terra. Remandorobo shekeri akalamake. Shalom, shalom, peuple de Dieu, mesdames et messieurs, merci de participer avec nous dans cet enseignement. Si vous avez des questions par rapport à cet enseignement ou d'autres enseignements que nous avons fait d'avant, n'hésitez pas de poser des questions, je suis là disponible pour vous répondre. Parce que des fois, les paroles, on ne comprend pas. Donc je suis disponible, vous voyez le numéro de téléphone et je serai là pour vous répondre. Si c'est pour la première fois que vous êtes rentré en contact à ce genre de message, que c'est pour la première fois que le message vous a touché, écoutez, ici on n'a pas assez de temps. Veuillez aussi téléphoner, je vais vous aider comment accepter Jésus-Christ et je vais vous aider personnellement comment aussi peut-être vous avez déjà accepté Jésus mais vous avez régressé, ne vous en faites pas, je vais vous aider. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas s'il vous plaît de nous aider financièrement afin que nous puissions continuer à faire de grandes choses. Les appareils que nous avons, ça date. Pour les changer, pour que vous puissiez toujours avoir quelque chose, en tout cas nous avons besoin de vos finances. Aidez-nous par rapport à ce qui sort en bas de l'écran. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci.